Dunay usa ka tigulang og bata nga nagpuyo gayud didto sa tumuyong bukid. Ang kaning bukid layo gayud kayo sa makasilinganan. Sige na lang gyud in taon og utan o sardinas ang iyang makaon. Muna nangandoy siya nga makaon siya og presko nga isda nga sinugba. Iyang mangandoy natuman kini. Niabot na pod ang adlaw nga nagluto na pod og sinugbang karne kay mumay gusto sa bata nga magsugba lagi karne apan sa dihang napula na pod siya sa karne gusto na pod siya nga pinirito na pong isda. Wagi ka kontentuhan ang tao. So ang lison ani nga kitang mga tao bisan manggali ang usa ka bata nangandoy gayud siya sa usa ka butang nga wala pa gyud niya matilawi sama sa sinugba nga isda og siya diyang gipula na siya sa isda nangandoy na siya sa sinugbang karne. Nga kasugilanon mga kaigsunan nagpasabot lamang kini nga kitang mga tao wala gyud tay kakontentuhan sa mga butang nga maabot nato.